Mari kita berdoa. 即個咧低頭禱告， Bapa di surga, 天上嘅父啊， kami bersyukur 我當然感謝你， hari ini 因你啦， cuaca enak, 今日天氣係很好， adem. 很涼， Kami bersyukur ya Tuhan. 我當然感謝你主啊， Kami tahu 我一啲嘅， dalam segala cuaca 所以切嘅天氣啦， ada suka ada duka. 以為好嘅，亦唔好嘅， Tapi Tuhan, 但係主啊， Engkau selalu berjalan bersama kami. 你更總統更同行， Terima kasih Tuhan. 感謝你主， Pagi ini 見周算啊， kami mau duduk diam, 我當然初團來， mendengarkan firman Tuhan. 騰上一個範呢， Biar firman-Mu 現一個範呢， memimpin hidup kami. 自托我當然生命， Tolong kami 叫做幫助我 supaya 當然， boleh mengerti 我當然嘅面怕， dan boleh memahami melakukan firman-Mu. 變成呢個做會一個範呢， Terima kasih Tuhan. 感謝你主， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠耶穌嘅名， kami berdoa. 我哋禱告， Amin. 阿門。 Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan 弟兄姊妹，我請大家打開嘅聖經， di dalam 1 Korintus 在呢個哥林多前書 pasal yang ke-12. 第12章， Kita akan baca beberapa ayat. Seharusnya kita baca satu pasal. 即係讀嘅經文，其實即係讀熱用嘅berikop Saya akan membacakannya. Bapak Ibu, kita akan baca ayat 4 sampai 7, kemudian saya akan lanjut ayat 20 sampai 27. 即係睇咧提示嘅到7節，20到27節。 Saya akan baca sebagian, kemudian Bapak Anen, Bapak Yusa akan menerjemahkannya. Demikian saya lanjut sebagian lagi dan akan diterjemahkan. Theo thu theo phần dịch. Sudah mendapatkannya? Đại家xem đầu mang. Ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Korinto前書12章4到7。 Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 第4節係，因是那人要分別神靈切熱會，即是也要分別主切係熱會，公用也要分別神切係熱會，所以眾人裡面輪行熱切嘅事。 神靈現在各人嘅欣賞係含人得益處。 Saya lanjut. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota tubuh yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 20節，但已經肢體係多，先至切係熱開，眼不能對手講，眼不用戳你，頭不能對腳講。 ngay dùng bút chọn nhí, bút tan hệ nhóm sinh sống kỳ thị nhìn bùi nhân phát cái kèn bút khó gì xảo, sinh sống kỳ thị chỉ kéo xa bùi bút thị miền cái giật phát bún kỳ ca sống thị miền bùi bút yun mũi cái nhiệt phát tại yun mũi, ngay đâu xa yun mũi cái kỳ thị na kỳ dân na 也不錯，重視，但是本嘅
cái xin chỉ na bà cá xong cái thị men cái bốn nghìn chết cái chiến tật kỳ thị nhịp chết miền tật xin sòng phun quay phết lưới trùng giàu kỳ thị bị hỉ xiong cụ dẫu yêu cái kỳ thị chịu khổ sở yêu cái kỳ thị chịu dịch thống chịu khổ dẫu yêu cái kỳ thị dung giàu sở yêu cái kỳ thị chịu dịch thống khải lọ nhịp chết nhiều ra chỉ về kỳ tục cái xin chỉ bình giả có cho kỳ thị amen. Demikian jauh pembacaan firman. Sekarang kita mentua lebih cik. Saya mengajak kita menyaksikan satu video singkat. Lika kon ni kai xiao tonton ni pian yak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Chủ đề thiên chỉ chúng mình saya salut atau kagum sama orang ini. ngắt phi phụ đi chặn nhìn. Orang ini hebat sekali, bisa bekerja sambil gendong bayinya kemana-mana. Lihat ini an pun sih ho, kita theo cho công nên kêu bao cái hải chỉ. Mungkin kapan-kapan Lau Sandi bisa sambil khotbah gendong baby Enhui di depan. Còn nè, chỉ cái lão sư anh đi giúp xí na ho, cái bao làm mình cái anh khui cái hải thông na lấy còn thọ. Bapak Ibu Saudara, beberapa saat ini saya memasuki fase-fase yang kesulitan. Kiến xí na ngalok cái xí thủ na tu chú nắn chu liao. Kenapa? Tao mày na. Karena baby Enhui itu sering pura-pura nangis minta gendong. Nhưng mà để anh khui hải thông na cha kêu na hàm miếng cái bao gì. Bisa dia nangis setengah jam hanya buat digendong. Còn nãy cái về kêu pan jam chung hàm miếng ni làm gì. Sehingga Bapak Ibu beberapa kali saya mencoba menggendong dia dengan gendongan untuk melakukan beberapa hal, misalnya cuci piring. 所以呢，我假設你錢啊，嗬，男人應該係子女呢，你食飯， Bisa? 能叫麼？ Kurang bisa. 唔多能叫， Bapak Ibu Saudara, multitasking 所以呢，按到從下工作嘅呢， atau melakukan banyak hal secara bersamaan 共通咧做越按多嘅事呢， itu sebenarnya bukan hal yang mudah. 呢係不容易嘅。 Mungkin ada orang hebat yang bisa multitasking dengan baik, 佢永遠按本事做按多樣嘢下時間， terutama ibu-ibu biasanya. 仲有一個做父母嘅， Tetapi tetap ini butuh perjuangan. 但係而家需要努力啊。 Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak jarang multitasking ini bisa kita lihat terjadi di dalam pelayanan. 弟兄姊妹，所以咧，而家共通嘅時間做按多工啊，這個侍奉你啊，唔係容易。 Itu terjadi dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. 這個侍奉啊，所以咧個做嘅裏面， Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada orang yang sangat lihai. 要中意啊係按本事啊， Dia punya banyak karunia. 你按多嘅恩賜， Dia bisa melakukan berbagai pelayanan. 按能夠侍奉各種各樣嘅侍奉， Bahkan ada waktu bersamaan dia melakukan banyak hal. 並且統合嘅時間做按多樣嘅恩賜。 Sehingga ada sebagian orang yang lain, 所以呢，呢部分人 mereka rindu melayani, 要佢渴慕嘅心嚟侍奉， tetapi mereka merasa minder. 佢都已經感受到係小呢有冇本事啊， Karena merasa mereka tidak punya karunia. 佢感受到知道冇恩賜。 Atau kita sebagai orang percaya kita mulai berpikir-pikir dan bertanya-tanya. 所以呢，而家上會相信嘅信徒呢，而家嚟要心度你們。 Apakah Tuhan hanya mau memakai mereka yang punya banyak karunia, yang hebat dalam pelayanan? 係咩？上帝係使用佢哋嘅各種各樣能幹嘅恩賜呢？ Atau mungkin kita berpikir lagi,
可能即刻分制想。 Adakah orang yang tidak memiliki karunia sehingga dia tidak bisa melayani Tuhan? 喺咩出嚟世上啊？然後要冇恩賜嘅那，唔能夠侍奉主， Dan sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, 啊，只不過生活日信徒， bagaimana seharusnya kita memakai karunia rohani yang kita miliki? 啊，時間用不能夠用呢屬靈嘅恩賜嚟使用。 Mari saya mengajak kita belajar apa kata firman Tuhan tentang karunia rohani. 所以呢，我請大家共同嚟學習呢在上帝嘅裏面恩賜係乜意思？ Pertama Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini dikatakan dalam surat Paulus, kita belajar satu pelajaran pertama bahwa pakailah karunia-karunia dari Tuhan untuk kepentingan bersama. 所以呢，在呢個保羅嘅書信嘅時候呢，嗬，借出上帝嘅恩賜嚟使用為出一個主嘅侍奉。 Bapak Saudara yang kasih Tuhan, 啊，做你超點咪滿？ Rasul Paulus memberikan nasihat penting berkaitan dengan karunia rohani. 啊，使徒保羅呢講佢恩寵有呢，多時間上帝本事本嘅恩賜。 Pada masa itu jemaat atau orang-orang percaya di Korintus itu begitu antusias untuk memakai karunia-karunia rohani mereka. 啊，之前呢，佢使徒呢，佢啲哥林多嘅人啊，按照熱心使用上帝事本嘅恩賜。 Wah, mereka semangat sekali. 啊，佢哋要放一個心。 Paulus menyebutkan ada yang punya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 啊，保羅講啦，啊，佢哋上帝俾智慧呢，能夠嚟講話， Mengajar, 嚟教導人， punya iman yang kuat. 要堅強嘅信心。 Ada yang punya karunia menyembuhkan, 啊，要嘅醫治人嘅， karunia untuk berbahasa roh, 啊，並且要嘅屬靈嘅話， karunia untuk bernubuat, 能夠做一個先知， dan bahkan karunia untuk mengadakan mujizat. 並且做會屬於一個啟示。 Jadi jelas di sini setiap orang percaya memiliki atau punya karunia yang berbeda-beda dan itu diberikan oleh Tuhan. 所以呢，你講出按清楚呀，每一人啊，上帝要事本嘅一個恩賜。 Namun Bapak Ibu Saudara, ada muncul masalah di sini. 但係弟兄姊妹，出街會呢，要計顯出發生事情， Apa itu? 係咪呢？ Masalahnya ada jemaat Korintus yang menjadi sombong atas karunia-karunia yang mereka miliki. 而每一個對多人啊，得到一個恩賜啊，尚會驕傲。 Bapak Saudara, mereka yang sombong itu kemudian tidak memakai karunia mereka untuk kepentingan bersama. 啊，所以呢，呢個驕傲嘅人啊，使用嘅恩賜借出嘅驕傲呢，未為出眾人。 Jadi masalahnya di sini bukan ada orang percaya yang tidak punya karunia. 其實呢，所以你會講到呢，咩講一信徒呢冇恩賜啊？ Masalahnya adalah mereka memakai karunia dari Tuhan untuk kepentingan diri. 所以呢，見到人啊，借出上帝嘅恩賜呢，維持佢。 Paulus mendengar dan melihat hal itu bisa menjadi pemicu perpecahan di gereja Tuhan. 所以呢，那個保羅看見那安樣嘅做俾嘅事上呢，會帶來分散。 Karena itulah Paulus perlu ingatin supaya mereka tidak lupa bahwa karunia yang mereka miliki itu dari Tuhan. 所以呢，呢個保羅呢提醒所有嘅哥林多人啊，所有嘅恩賜呢係從上帝嚟嘅， Jadi meskipun karunianya berbeda-beda, 所以佢哋要分別嘅恩賜， tapi semuanya sama, berasal dari Tuhan yang sama. 其實呢係一樣共同一樣上帝嚟嘅。 Jadi tidak ada alasan untuk mereka menyombongkan diri. 所以呢，冇人人啊，佢哋要驕傲嘅心。 Bapak Saudara, nasihat Paulus ini juga menjadi pedoman penting bagi setiap kita. 所以呢，咧保羅嘅前面呢係按從有會出咗嘅人， Pada zaman ini sebagai orang percaya, 啊，上呢個時代從信徒， ini juga berguna bagi kita. 即係係要使用到嘅。 Hal pertama yang harus kita ingat Bapak Ibu, 啊，自己條件即係記得嘅。 bahwa setiap karunia yang kita miliki itu diberikan atau berasal dari Tuhan. 所以呢，即係記得所有嘅恩賜呢係從上帝嚟嘅，上帝喜歡呢個人。 Jadi intinya kita tidak boleh sombong. 啊，呢個人啊，即係冇驕傲。 Kedua, 第二條件， kita harus ingat Tuhan mau kita memakai karunia yang kita miliki itu untuk kepentingan bersama. 上帝吩咐呢個人從上帝嚟恩賜，使用所有嘅會眾人。 Bapak Saudara, dalam dunia hari ini
所以呢個世界上啊，弟兄姊妹， Dunia hari ini di sekitar kita tuh sangat individualis atau sangat egois, mementingkan diri sendiri. 即個世界上啲人啊，安慰自己啊，安樣嘅egois 自私。 Dalam keseharian tidak jarang kita bertemu orang yang seperti ini nih, mau menang sendiri. 即個唔係受經常安樣嘅人啊，佢得曬錯樣嘅啊， Jadi dia tidak peduli dengan orang lain. 佢冇關係別人， Dia bisa serobot antrian kita. 佢能夠佔住家嘅背。 Namun Bapak Saudara, 但係弟兄姊妹， firman Tuhan mengajarkan kita cara hidup yang berbeda dengan cara dunia ini. 所以呢，自家嘅聖經啊，教導自家啲人啊，發出那我從呢世界嘅人人民相信就係。 Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang egois dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. 主呢，每呢自家生活自私，在呢世上並且喺侍奉嘅當中。 Tuhan mau kita memikirkan kepentingan bersama. 主需要自家啲人非常所要嘅為重要嘅。 Bapak Ibu ngomong-ngomong soal kepentingan bersama, 弟兄姊妹講呢個車嘅重要嘅啦。 saya selalu keingat didikan mama dari kecil. 我思想啦，上到啱啊教白嗌哋。 Kalau makan, 當自家識嘢， mama sering bilang kalau makan 啱啊講係講自家識份之前， jangan lupa orang di belakang. 自家冇忘記了背後人。 Maksudnya ada orang yang belum makan, 嘅意思呢，很要人忘識。 harus ingat mereka. 自家記得人。 Mama sering ingatin baik makan, kalau baik di rumah mau dimanapun itu, jangan lupa orang belakang. 所以呢，喺識份之前啊，雖然冇卡些嘅白糖識啊，啱啊提醒嘅啦，自家記得背後人。 Sama jangan kayak orang yang sepertinya jangan kayak orang nggak pernah makan. 冇從家唔識過份嘅人樣， Ambil sebanyak-banyaknya. 鹽多多。 Tetapi kita harus selalu memikirkan orang lain. 但係而家思想係上嘅人， Memikirkan, oh masih ada orang yang belum makan. 上很要人忘識嘅。 Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, 聽姊妹，自家生活就基督徒， dalam persekutuan bersama, 自家嘅強嘅團契， dan dalam pelayanan di gereja, 所以呢嘅教會嘅侍奉， mari kita memakai karunia kita, 自家使用自己恩賜， artinya memakai apa yang kita bisa 嘅意思呢講自家能夠做會嘅， untuk kepentingan bersama, 為出出家嘅，為出大家， untuk pekerjaan Tuhan. 為出上帝嘅工作， Itu artinya apa? 呢個意思咪嗱？ Itu artinya kita mau, ketika kita mau melayani, kita juga mau belajar memikirkan kepentingan orang lain. 呢個意思呢？當自家嘅侍奉啦，侍奉當中呢，自家係上外人啦。 Nah Bapak Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari dari nasihat Paulus di sini. 呢條第二條其實自家學習從呢個保羅嚟， Sebagai anggota tubuh Kristus, 生活就基督嘅肢體， kita haruslah saling memperhatikan. 自家係相照顧。 Bapak Saudara, coba tebak ya, 弟兄姊妹去猜下， sakit, 自家未痛之前， sakit apa yang bikin emosi? 未痛啦，未自家帶嚟自家嘅脾氣唔滿啦， Ayo coba tebak. 自家去猜， Sakit hati? 心痛， Oh sakit gigi, ada yang sedang ngasih sakit tahu. gigi? 已經是牙齒痛嗎？ Ya benar Bapak Ibu, kalau yang pernah sakit gigi 係弟兄姊妹，當係講已經未牙齒痛嘅， pasti tahu. 面得面拍， Meskipun satu gigi kecil yang sakit, 雖然自家按時候要隻牙未痛， satu badan rasa nggak enak, 先至到唔似齊咯， kadang emosi mau pukul orang. 於是係脾氣冇俾大意咯。 Bapak Saudara, tubuh kita ini 弟兄姊妹，自家嘅身體， punya koneksi yang luar biasa, saling berkaitan. 所以呢叫按門固嘅溝通。 Kadang hanya satu sariawan kecil saja, 生下自家咪自家嘅腰骨一個牙脆啲啊， kita merasa nggak nyaman, nggak mood makan, 自家試到唔舒服，試到冇興致嘅食飯咯， nggak mood kerja. 冇興致去做咯。 Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di sini memberikan satu ilustrasi, contoh yang sangat mudah untuk dimengerti oleh semua orang. 所以呢，出嚟會呢，試到保啦，一個榜樣啦，啱歸自家都要明白嘅。 Paulus mengatakan bahwa kita semua ini anggota tubuh Kristus. 所以呢，保羅講啦，自家係上帝嘅肢體， Anggota tubuh yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. 各種各樣嘅肢體呢，生活入身體。 Paulus ingin jemaat di Korintus mengerti
bahwa masing-masing orang yang punya karunia berbeda-beda itu seperti anggota tubuh yang berbeda-beda. 跟住使徒保羅講意思啦，即係各種各樣嘅恩賜啦，大家應該合眾嚟合作咗。 Ini berbeda tapi saling berkaitan dan saling melengkapi. Kita ini pun biết là nan tan hen nan kêu chỉnh chế rồi. Di sini dia katakan mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak perlu engkau. Mỗi chú nan kêu tùy chiều còn ngay dụng chọn nhỉ. Dan kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak perlu engkau. Là theo nan kêu tùy đây kêu còn ngay không sử dụng nhỉ. Dia harusnya saling melengkapi.所以呢kita ini chỉnh chế. Dengan memahami kesatuan sebagai tubuh Kristus ini, 所以kita nan kêu了解Kitô cái機體。 maka Paulus berharap jemaat di Korintus tidak lagi saling menyombongkan karunia mereka masing-masing. Hy vọng là cái Cô-rinh-tô cái nhìn là không bị kiêu ngạo với各xã cái ân sĩ. Melainkan mereka bisa saling melengkapi dan memperhatikan sebagai anggota tubuh Kristus. Panjang lagi kita ini kêu相顧並且相會一體。 Bahkan Paulus ngomong begini, 並且保羅咁講。 jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 如果這個係欣賞啦，要唔愛啦，先至到唔愛，係講要用就個人能夠即刻得到快樂。 Ini sama seperti Bapak Ibu kalau mata kita sakit. 比如我即刻被目珠痛， Tentu kaki nggak bisa ngobatin mata ya. 可能即係腳唔由於即刻嘅目珠， Biasa pasti tangan kita. 可能雙即刻用笑， Tangan kita ambil apa? Obat Gimana? tetes mata. 咁咧係目珠藥、目珠水， Untuk obatin mata kita. 醫即刻目珠。 Dia ini contoh ketika ada saudara kita yang menderita, 嘅鼻子如果即刻嘅肥要受苦嘅， kita sedikit bisa turut merasakan penderitaannya. 即刻能夠多少感受到一個痛苦。 Mirip dengan cara kerja tubuh kita yang otomatis akan turut merasakan dan memperhatikan bagian tubuh yang lain. 何況呢？即個身體一樣能夠看顧即個嘅不一樣嘅身體。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, 做女天子做乜乜？ dalam dunia hari ini 呢一個世上 tidak sedikit orang menjadi semakin tidak punya belas kasihan. 唔會受現無憐憫嘅心， Bahagia melihat orang lain susah. 快樂看見痛苦。 Ini dunia hari ini. 呢一個市場， Kadang lihat orang jatuh, 當看見跌下之時， bukannya ditolongin, 唔係幫助嘅， dikonten dulu. 人嘅真。 Nah, ini dunia hari ini. 呢度呢一個世界嘅行為。 Atau mungkin kadang kemiskinan, 可能當佢窮之時， maksudnya kemiskinan orang lain dijadikan konten untuk terkenal. 呢個窮嘅人啊，佢做嘅content啊，生活佢被豐盛。 Jadi dia bukan sungguh-sungguh mau membantu dia. 其實呢，佢咪專心咪幫助嘅， Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 在其中姊妹。 firman Tuhan mengajarkan kita cara hidup yang berbeda dengan cara dunia ini. 呢個經節啊，教徒就覺得啊，發出啊唔像呢個世上嘅人。 Firman Tuhan mengajar kita untuk punya hati mau memperhatikan orang lain, terutama saudara seiman kita. 教徒就覺得人要憐憫嘅心，為出所有嘅人，並且更加重要為出所有嘅朋友。 Bahkan ketika mereka menderita, 當佢要受苦之時， kita pun turut merasakan. 即刻感受到； Dan ketika mereka senang bersukacita, 當佢當然都快樂之時， kita juga turut merasakan bersukacita. 即刻嘅窮痛嚟快樂。 Jadi kita tidak bahagia melihat orang lain susah. 所以呢，即刻唔係快樂，看見痛苦。 Itu cara dunia. 呢個世上嘅看法， Firman Tuhan mengajar kita enggak demikian. 呢個法律啊，其實啊唔係樣做會。 Nah, Bapak Ibu Saudara, 兄姊 mungkin 妹， beberapa di antara kita pernah tahu orang ini bernama Nick Fujiki. 可能人未識呢一你 Agak susah bacanya, memang orang ini namanya agak unik. 你名個人都呢一人係個按估計嘅。 Orang ini lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. 呢一人生下啊冇手冇腳， Bapak Ibu, dalam kondisinya seperti itu, 樣嘅情況之前啊， dia itu dikatakan pernah mencoba bunuh diri. 聽講啦，其實愛自殺。 Karena memang bagi dia hidup dia nggak ada gunanya. 對自己嚟講，發出呢世上係冇用嘅。
lahir tanpa tangan dan kaki. Apa yang bisa dia lakukan? 生下冇條冇腳，幾何做會咪？ Namun Bapak Ibu, 但係弟兄姊妹， meskipun Tuhan tidak kasih dia tangan dan kaki, 雖然主冇俾佢手腳， Tuhan tetap memberikan dia karunia. 但係主賜俾佢恩賜。 Nick ini tetap bisa melayani Tuhan dengan berbagai keahlian yang bahkan melebihi orang lain. 啊！咧上帝呢賜俾恩賜呢，能夠侍奉呢，超過屬於咧平等嘅人。 Bapak Ibu Saudara, dia bisa main drum, 啊，佢能夠打得嘅鑼鼓， dia bisa berselancar, 啊，佢又搞得嘅槍， dia bisa main golf. 啊，搞打嘅樂， Ada banyak hal dia bisa lakukan. 啱到件事上佢能夠做俾 Dia 你。 mengetik lebih cepat dari kita. 啊，佢接一個時間超過自家平常嘅人。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada kita setiap kita karunia. 所以呢，上帝呢，是本所有嘅人呢，要嘅恩賜， Tuhan pasti sudah memberikan kepada kita karunia 上帝必定要賜本自己嘅恩賜， supaya kita bisa memakainya dan melayani dia bagi kepentingan bersama untuk gerejanya. 遲到呢能夠呢，即刻你使用侍奉佢為出所有嘅人。 Namun Bapak Ibu, 但係弟兄姊妹， mungkin ada Bapak Ibu masih bingung. 可能弟兄姊妹冇要知道按名分化嘅， Apa karunia saya? 我嘅恩賜係咪？ Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. 我唔明白我能夠做會咪啊？ Nah Bapak Ibu, tidak apa-apa kita bingung. 啊，佢呢家係名分化之時唔樣分享。 Karena Tuhan pasti memimpin kita langkah demi langkah untuk menolong kita menemukan karunia kita. 上帝必定幫助佢家得人越步過越步，能夠來侍奉嘅。 Dari awal kita bisa tidak tahu, 可能從頭自己唔知， tetapi kita perlu melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Nah dengan cara ini kita bisa menemukan pelan-pelan, oh ini karunia saya. 所以呢，自家能夠侍奉為出所有自家要責任嘅，啊將來呢自家明明白，自家要咪恩賜。 Yang terakhir Bapak Ibu, 啊，最後弟兄姊妹， yang harus kita ingat sebagai anggota tubuh Kristus ialah 自家記得自家成為上帝嘅肢體， jangan sampai kita saling menyombongkan diri, 自家唔好來驕傲先， melainkan kita harus saling memperhatikan. 自家嚟相照顧。 Nah Bapak Ibu biasanya di dalam pelayanan 啊，弟兄姊妹，時常出嚟嘅侍奉中，侍奉 di 中， gereja lah, 出嚟嘅教會咧， itu sering ada istilah orang yang barisan depan 啊要願屬於咧前線嘅， dengan orang yang bekerja di balik layar. 啊啲咧背件嘅所謂， Sebagai contoh Bapak Ibu, 啊自家你也別弟兄姊妹， kalau WL, singer, pengkhotbah, 啊咧嘅 VL นะ，成個講堂啦， penerjemah termasuk, 並且咧嘅翻譯啦， itu disebut orang barisan depan. 呢係人屬於前線嘅人， Sedangkan orang yang barisan balik layar itu 啊kita ingin背件嘅人啦， contoh ya, 啊別人啦， mak-mak yang masak-masak, 咧做服務嘅做事嘅， yang cuci piring, 食飯本嘅， yang mungkin yang bagian tukang ganti lampu, 啊kita ingin本咧嘅燈嚟， nggak kelihatan. 啊所以我ingin唔看見， Jadi Bapak Ibu kadang 啊弟兄姊妹於是後啦， orang yang di barisan depan 啊出嚟前線嘅人， itu bisa merasa sombong. 能夠要驕傲嘅先， Dan orang yang di balik layar 出嚟嘅背件嘅人， karena nggak kelihatan, 啊看唔到嘅， mereka dilupakan. 啊kita ingin被忘記嘅， Mereka dipikir nggak melayani. 啊所以講可能已經冇侍奉， Nah, atau bisa jadi sebaliknya. 啊能夠反轉嚟講， Yang di belakang itu yang sombong. 啊做背件嘅要驕傲嘅先， Saya nggak kasih kamu makan. 啊我冇本意思， Saya yang masak. 我做。 Bapak Ibu, kita bisa menjadi saling menyombongkan diri. 所以呢，自家唔好要自己驕傲嘅先。 Namun Bapak Ibu, firman Tuhan menasihatkan kita, semua kita diingatkan 所以呢，你周先嘅頭呢，提醒所有自家嘅人， bahwa kita dengan karunia yang berbeda-beda, 所以咧分別嘅恩賜， apapun yang kita lakukan 需要自己做會賣， untuk melayani Tuhan di gereja ini, 出嚟教會嘅侍奉主， mungkin kita bisa melayani di rumah, 可能自己嘅家庭中能夠嚟招抬自己人， dalam pekerjaan, 在工作裡面， dimanapun 雖然每一樣， kita bisa melayani. 自己能夠嚟侍奉。 Dan kuncinya adalah 啊，嘅門路呢， kita tidak boleh saling menyombongkan, 自己唔好要自己驕傲嘅先， menyombongkan diri atau sebaliknya kita harus melakukan itu untuk kepentingan bersama.
並且凡就嚟講，而家做每切那為所有嘅人， yaitu untuk saling membangun sebagai anggota tubuh Kristus. 陣間能夠互相幫助，在那個耶穌嘅基體裡面， Bapak Ibu Saudara, 弟兄姊妹， saya yakin jemaat sekalian di sini punya keahlian karunia yang berbeda-beda. 我相信在你為所有嘅會友，有各種各樣嘅恩賜， Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang tidak penting sampai tidak dibutuhkan. 冇有人最能幹嘅，我哋冇有人唔能夠使用嘅， Kita semua harus saling melengkapi 即家當然共同嚟齊心能夠合同， dan kita harus saling memperhatikan. 能夠嚟相照顧， Mari kiranya Tuhan memampukan kita 讓上帝本身嘅力量做會 untuk melaksanakan firman-Nya. 做會嘅範圍， Mari kita berdoa. 且禱告， Bapa di surga, 天上嘅父啊， kami bersyukur 我當然感謝， karena Tuhan 因為主啊， sudah memberikan 希望我當然 kami karunia. 恩賜， Terima kasih Tuhan. 感謝你主， Tuhan bukan saja menyelamatkan kami, 主咪單單救贖我當然， Tuhan juga menyiapkan 準備俾我當然， supaya kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan 做俾上帝嘅侍奉， dengan anugerah dari Tuhan. 搶上帝嘅恩賜， Tolong kami ya Tuhan, 主啊，求你幫助我當然， supaya kami ingat 提醒我當然， apapun yang kami miliki, 所有我當然要切嘅， kami mau pakai untuk kepentingan bersama. 我當然是做每錯所有嘅人， Dan kami mau membangun gereja Tuhan. 我當然呢個嚟共同嚟每錯呢個教會嘅進步， Tuhan tolong kami, 佢就幫助我當然， supaya kami tidak menjadi orang yang sombong. 讓我當然唔係想會有自私嘅心， Demikian juga kami tidak menjadi orang yang minder. 並且唔係想會一個不小利嘅心， Karena Tuhan Kau memperhatikan. 佢就看顧我當然， Sekalipun karunia kami kelihatan kecil, 所以我當然恩典係恩小， tetapi Tuhan kami mau pakai itu 但係主啊，我哋使用一小小嘅恩典 untuk Tuhan. 為主， Terima kasih Tuhan. 感謝你主。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 佢有出嘅善命啊，跟住佢要禱告， Amin. 阿門。